आफ्टरनून माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळींनी बरी असतेली म्हणून. तर हांव कितें सांगतालें जाणा, आज हा सॅटर्डे आणि आता जाऊन लागलाय सारकी न्ही 12 जाऊन जस्ट 5 मिनिट झालाय आणि से आमचो स्टीफन येयला. हॅलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. देव दिसतो तुमकां सगळ्यांक म्हणटा. होय, आणि मॉर्निंग बाथरुमान वयतालो तो ताका सांगलें राव मातशें थिंगा असलें न्हू, हॅलो सांग आनी वच म्हणून वच आता फ्री आहा तूं. हांव कितें सांगतालें जाणा, आता सॅटर्डे आणि आवाज येवंक लागला म्हाजो व्हिडिओ तो चोवंक लागला दिसता. तर आज हा सॅटर्डे आणि जावंक लागले 12 जावन गेलाय आणि आमी न्ही आज खंय वयपाची हाय म्हणल्यार सांजेर अशें खंय वयपाची हाय. ते खंय वयपाची हाय ते तुमकां आतां सांगता. तर ताका लागून न्ही सकाळीं मातशें बेगीन उठलें हांव. मातशें बेगीन म्हणल्यार एवरी सॅटर्डे उठटाच त्या दिवशी मातशें बेगीन उठलें आणि बेगीन उठून मातशें हिंगा कितें क्लिनींग बिनी आसलेलें तें केलें. आणि आतां न्ही हांव चिंता झटपट न्ही कितें तरी एक डीश करून काडटा म्हणून. म्हणल्यार दनपाराक लागून सांजेर न्ही आमी खंय वयताय आमकां जेवण थिंगाच आसतलें. तर सांजचें टेन्शन ना, पूण दनपाराचें हा. तर हांवें न्ही कितें केलें जाणा, से दिसता न्ही तुमकां 2 हांडयो थिंगा. तर एक हांडीन न्ही पयलींचें शीत उरलेलें तें आसलेलें आणि मागीर दुसरी हांडीन हांवें कितें केलें जाणा आनी थोडें शीत रांदून काडलें. तर हांव कोत्ता न्ही झटपटशें कितें तें आमचें एग फ्रायड रायस. ओके, आनी सगळ्यांक बरें लागता आनी तें बेगीन जातलेंय आनी एकूच टायमाक लागून जाय न्ही आमकां म्हणून. तर हेणें न्ही म्हाजो व्हिडिओ लायला. तर थिंगा बॅकग्रावंडान म्हाज्या व्हिडिओचोय आवाज येवंक लागला गायज. तो ताका पयलीं न्ही स्विच ऑफ कोत्ता. ओके, ते स्टीफन अल्मेडानी म्हाजो कालचो व्हिडिओ चोयतालो दिसता म्हणून. तर हेका न्ही पॉज करुया. तो ताका पॉज केला आणि हांव कितें सांगतालें की आज न्ही आमी वचूंक लागलाय सेंट फ्रांसीस झेवियर फिस्ट सेलिब्रेशनाक. म्हणल्यार एवरी इयर न्ही हिंगा गोवन कम्युनिटी आहाचे आमचे हिंगा तेमी सेंट फ्रांसीस झेवियर फिस्ट सेलिब्रेट कोत्ताय. म्हणल्यार फिस्ट आसताच तेन्ना तेजे उपरांत एक सॅटर्डे खंयचो येताच त्या सॅटर्डेक चोवन कोत्ताय. म्हणल्यार सॅटर्डेक सगळीं घरान आसताय न्ही म्हणून. तर फिस्ट तर आतां 3 तारखेर जावन गेले. तर आज तेजें सेलिब्रेशन आहा आनी 4 न्ही मीस हा आनी आतां जावंक लागलाय 12. तर आतां 4 न्हू म्हणल्यार 3:30 हांगाच्यान निकळूंक पडटलें न्ही. तर 3:30 वरां हाय म्हाज्या हातीन. फटाफट एग फ्रायड रायस कोत्ता आनी आमकां दिता आनी जेवणाचें सॉर्टेड जातलें. तेजे उपरांत मागीर न्हेसप बिसप करपाचें न्हांवन धुवन. ओके, तर तशें. आनी हांव कितें सांगतालें जाणा, काल हांवें ड्रेस दाखयला न्ही ते तुमकां लायक जाला. तर आतां म्हाका सॅटिस्फॅक्शन जालां की हांवें सारकोच बरो ऑर्डर केला म्हणून. म्हणल्यार कलर बिणी बरो हा म्हणून. म्हणल्यार कशें जाणा, आमकां जी वस्त बरी लागता ती तर ओके हा, पूण दुसऱ्यांकूय ती वस्त बरी लागल्यार न्ही म्हणल्यार म्हणल्यार समजूंक जाय की हां ती पास जाल्ली म्हणून. म्हणल्यार दुसऱ्यांचे नजरसन चयल्यार न्ही सारकें कोट्टा. ओके, आनी तेंच तेंगा आमचें हँग जावंक लागला न्ही. तर ताका कितलेय टायम वयर लायता पडटा. आतां ताका दुसरें कितें बरेंच लावंक पडटलें म्हाका दिसता. तर तशें. आनी वेदर तर तुमी सांगना कांयच म्हाका. म्हणल्यार सकाळीं सान रेन. ओके, तर चोय गायज आतां येयला आमचो स्टीफन. म्हाका हेल्प कोत्ता फ्रायड रायस कोत्ता न्ही रे. ओय कोत्ता. हय, आनी मागीर म्हाका हेल्प कोत्तलो आनी चेडवाक केन्ना हाडटलो. होय, पयलीं चेडवाक हाड कित्याक की न्ही मागीर तांकां टायम लागता न्हेसून बिडी न्ही. होय, मागीर तेमी चड टायम लायताय. मागीर लास्ट न्हेसता कित्याक म्हाका टायम लागला न्हू. होय, भुरगीं येता आनी तेंका पयलीं न्हेसदी म्हणटा. होय, तूं कितें सांगतालो क्रिसमस वेनेसडे खा म्हणून. क्रिसमस थर्सडे खा तो बरें जालें न्ही. थर्सडे फ्रायडे म्हणल्यार फ्रायडेक बॉक्सिंग डेची हॉलिडे आसता. तर थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे लायनीन 4 दीस हॉलिडे म्हाकाय. ओके, मागीर तो हॉलिडे आहा न्हू तुका न्हू म्हाका सांगता. हांव चिंतालें न्ही की वेनेसडे क्रिसमस हा म्हणून सांगतालो हो. तर वेनेसडे क्रिसमस हा जाल्यार मागीर थर्सडेक एक दीस हॉलिडे मेळटाच. मागीर फ्रायडेक परतून कामाक वचूंक पडटलें एक दिसाक लागून. हांवें चयलें न्ही मागीर म्हाकाय बरें हॅपिनेस जालें. म्हणल्यार 4 दीस लायनीन हॉलिडे न्ही. तर कितें करूंक बिरूंक बी बरें पडटा न्ही रे घरान. होय, आनी ही एक वस्त न्ही तुमकां दाखोवंकूच ना अजून हांवें. म्हणल्यार हे आमचे पात्रांव स्टीफनान घेवन येयला काल हूंय. चोय गायज आख्खे बॉक्स उखलून घेवन येयला आमचो पात्रांव. कित्याक जाणा हे अशेंय आमी खाताय. म्हणल्यार आमच्या घरान लागताच. हांवूय खाता, पलूय खाता आनी स्टीफनूय खाता न्ही सद्दां अशें 3-4 अशें. तर न्ही तो अशें किलोचे हिसपान घेवन येता. पूण ह्या पाटी न्ही बॉक्स घेवन येयला. म्हणल्यार केन्ना बॉक्स मेळ्ळें न्ही बॉक्सूय घेवन येता. पूण ह्या पाटी ताणें कित्याक घेवन येयला जाणा, हो हा न्ही फ्रेंड हा शॉपकीपर. तर ताणें सांगलें की बॉक्स घेवन वच. म्हणल्यार बॉक्स न्ही ह्या पाटी सवाय येयलाय थिंगा. ताणें किलोवान उखल्लेले हूंय थोडेशे. तर ताणें सांगलें बॉक्स घेवन वच तुका सवाय पडटलें. म्हणल्यार ह्या पाटी सवाय मेळूंक लागला.
तर कितले जाणां हे 13 पावंड आमचो स्टिफन पात्रांवाचे तो अशें मार्केटींग बिणी करूंक बरो म्हणल्यार अशें सेलान ऑर ऑफरान कितें मेट्टाचे पटकन घेवन येता तो ओके. तर हितून एक्सपर्ट आहा तो आनी फ्रेंडांनी फोन दवरलाय तेणें आपले हिंगा शॉपार वेजिटेबल शॉपार बिणी. तर तेमी न्ही सारकें ताका एडवायस दिताय म्हणल्यार कितें ऑफरान कितें आहाचे ते घे म्हणटाय ताका म्हणल्यार ताका सांगताय आपूण जावन. आनी हांवूय गेल्यार न्ही म्हणल्यार तेमकां खबर आहा हे पात्रांवाचें हे आहा म्हणून हांव. तर म्हाकाय न्ही अशें भितर वचून बरें बरें फ्रेश काडून हाडून दिताय वेजिटेबल बिणी ओके. तर तशें आनी आतां चलय आतां खबरो चड जाली आनी कोत्ता हांव म्हाजें एग फ्रायड रायस. तर आतां तेल गरम जालें आनी घालता हितून आमचें हे गार्लीक एंड ग्रीन चिली घाली आमची चॉप्ड गार्लीक गायज. आनी म्हाका उगडास येता न्ही तेन्ना हांव कितें करता जाणा सुरी पोत्ती कोत्ता हे घालता आसतना. म्हणल्यार कोणें एक फावटी म्हाका कॉमेंट करून सांगलेलें की अशें केल्यार न्ही म्हणल्यार हेजे सुरयेची धार न्ही म्हणल्यार शार्पनेस वचना. तर तेन्ना उगडास येता तेन्ना मागीर कोत्ता ना जाल्यार उगडास वचना न्ही जाल्यार मागीर अशेंच कोत्ता गायज हांव ओके. आनी तेजे उपरांत घालया आमचे चॉप्ड ऑनियन्स. घालून दिया बरो मिक्स. ते आता हे हिंगा सोते जाता म्हणसर हांव न्ही एग्स रेडी करून घेता आनी तेन्ना म्हणसर तुमी आमचो भायलो व्यूज हे. चारे रामच्या सांभाळून सदाका गोपान तुझ्या बेसांभाळ सायबा. चारे रामच्या सांभाळून सदाका गोपान तुझ्या. ऑनियन्स न्ही म्हाजे बरे सोते जालाय. आतां एका सायडीक सरकयता तुमकां दाखयता. ते गायज ताका न्ही आतां अशें मातशें सायडीक घेता ऑनियन्सान आनी हिंगाच न्ही घालून सोडटा आमचे एग्स ओके सायडीक. आनी हिंगा एका स्क्रम्बल करून घेता म्हणल्यार सेपरेट आनी करून हांव हितूनूच न्ही एकूच बराबर एगाचेंय काम तमाम करून सोडटा. हे आमचे विस्कर आनी लागया कामांक मातशें एका जावंक दिया म्हणटा मागीर न्ही ताका स्क्रम्बल करुया बरे भशेन. तर ते गायज बरें स्क्रम्बल जालाय ते. आतां मातशें रावन न्ही एका हे ऑनियन जायचे तेजे बरोबर बरें मिक्स करून घेता. हे आमचे झटपट फ्रायड रायस म्हणपाचे टेम्पररी स्टायल ओके. चड हितून ताम जाम ना लॉंग प्रोसेस कांय ना फटाफट सगळे एकूच कायलीन घालपाचे आनी मिक्स करून सोडपाचे. मीठ तर हितून हांवें ऑलरेडी घायला एग्जान. आतां हितून घालता हे आमचे क्रश्ड ब्लॅक पेपर आनी घालून न्ही आतां बरो दिया मिक्स. तर आतां हे मिक्सचर रेडी हा आनी आतां हितून घालुया आमचे रायस प्लेन रायस. तर गायज फायनली आमचे फ्रायड रायस इज रेडी म्हणटा. रायस घायले सगळे सॉसीस घायले आनी मातशें न्ही हितून सोया सॉस उणो पडला म्हणल्यार काबार जालोलो. थोडेशे आसलेले न्ही ते घायले हांवें पूण आनी आसले न्ही बरें जाता आसलेले पूण कांय ना चलता.
हाय फ्लेमीर न्ही बरें फ्राय करून घेता आनी जालें आमचे फ्रायड रायस इज रेडी म्हणपाचे एग फ्रायड रायस. आनी हे गरम गरम खावन रेडी जाया आनी फेस्ताच्या मिसाक वचून येया म्हणटा आनी तुमकांय ऑर या. ओके तर गायज हांव फायनली रेडी जालें आनी मातशें खाली कॅन चुकूंक जाय आनी लायक ऑलवेज न्ही एमी तिगांय रेडी जावंक लागलाय. तेन्ना मसूर हांवें चिंतलें म्हाजें न्ही या मी फ्रायड रायस खाता म्हणून म्हाका भूक लागला म्हणल्यार तेमी मातशें रावन जेयतली पूण हांव जेवन सोडटा आनी तुमी चिंता आसतली ये कितें म्हणून. तर ये न्ही गार्लीक पिकल गायज. गार्लीक पिकल न्ही हें बरें लागता आमच्या हिंगा सुपर स्टोरान मेळटा न्ही. तर ते थोडे घायला आनी आमचें फ्रायड रायस एन्जॉय करता म्हणलें. आनी येस एजो न्ही हेका लागून म्हाका बरोच कितें जागो करूंक पडटलो म्हणल्यार व्हडले कंटेनर सोदूंक पडटले. ओके तर तेका मागीर सेया येयले उपरांत पयलीं आमचें यम्मी फ्रायड रायस एन्जॉय करुया म्हणटा. तर गायचे आख्खो बावल जालो साफ म्हणटा. ओके आनी तेजे उपरांत न्ही उकोल्ला एक हें कितें तें देट एक ऑलरेडी खायलो हांवें आनी एक उकोल्ला म्हणल्यार चोन न्ही मातशें टेम्पटेशन येयलें आनी बरेंचें तुमकां दाखयता लागींसान कितलें बरें मॉयस्ट हाय न्ही. तर असले खावंक न्ही बरें लागताय नाजाल्यार ते सुकलेले आसल्यार न्ही मातशें ड्राय बी आसल्यार बरें लागनाय. तर ट्राय करता म्हणलें एक ट्राय केला हांवें आनी एक कोत्ता. ओके गायज फायनली न्ही सारकें न्हेसलें म्हणल्यार म्हाजें खाली कॅन्स उरलेले तें कोण येयला आनी आमचें आजून जावंक ना एमी न्हेसूंक लागलाय. तर तेन्ना मसून न्ही तुमकां म्हाजो ड्रेस दाखोवया म्हणल्यार काल म्हणल्यार गेल्या व्हिडियोन हांवें दाखयलेली न्ही ऑर्डर केला म्हणून शिनासान ऑनलायन. तर तो मातसो दाखोवया म्हणलें गायले उपरांत न्ही कशें दिसूंक लागला तें. ओके आनी बरें हाफ फिटींग बिणी न्ही म्हाका बरी लागली जाणा. तर हॅपी हांव. आनी आतां दुसरो येताचे तोय बरो आसल्यार पुरो म्हणटा नाजाल्यार ते रिफंड आनी पोतून दिवपाचें तें सगळें टेंशन जाता न्ही म्हणून. आनी पयलाचे न्ही आजून येवंक ना गायज. तर ते आनी कितें घालतले कांय नजो. तर आमचो पात्रांव म्हणल्यार स्टिफन वयस हे गायज हिंगा रेडी जाला आनी आज सोडयला तेणें आपले पोतून कोट सूट बूट आनी जेन्ट्सांचे बरेंचे म्हणल्यार खंयचेय फंक्शन आसल्यार न्ही 3-4 सूट आसल्यार पुरो तेमचे कडेन. तर खंयचे काडले सोडयले पूण लेडिसांचे न्ही चड टेंशन म्हणल्यार चिंतूंक पडटा खंयचो ड्रेस घालपाचो आनी कसलो कलर घालपाचो ते सगळे जाय तेणी टेंशन घेताय लेडीज. पूण जेन्ट्स आयचे तेमचे टेंशन ना. वय वेदर ब्लॅक कोट वेदर व्हायट कोट वेदर ग्रे कोट 3-4 आसल्यार पुरो जालें काम न्ही रे. तर तुमकां तो दाखयला न्ही हांवें म्हाजो ड्रेस बरो दिसूंक लागला न्ही रे. हय आनी लेंथ बी न्ही सारकी हाचे तर बरो लागलो म्हाका. आनी आमचे पात्रांव आसा तो कोट तर ऑलवेज बरोच आसता. हय ऑल टायम चलता. आनी आमची 2 हिरोईनो आहायचे ती अजून रेडी जावंक लागलाय. गायज आतां आमी दोगांयनी रेडी जाले म्हणटा आनी तेमी रेडी जावंक लागले जापयल तेंगलेय आनी मागीर थोड्या वक्तान आमी निकोडटले म्हणटा. वय आनी आमी चिंतले तेमी येताय मुसोर न्ही हिंगा आमची ट्रिया कडेन मातशें फोटोशूट करुया म्हणून. तर बरें आतां 2-3 फोटोज काडले आमी. आनी से गायज हांवें न्ही आज इयरिंग चेंज केला म्हणल्यार ऑलवेज तुमी चयता आसतले न्ही ते गोल्डाचे धाकटेशे इयरिंग घालून आसता. तर टिशा सांगूंक लागले की मातशें चेंज कर म्हणून. तर हे गायला आतां खबर ना कशें दिसता आनी म्हाजें न्ही मायंड चेंज जाल्यार मातशें रावन पोतून तेच सोडयतलें हांव तसलें देखून न्ही कॅरी कोत्ता घेवन वयतले बाराबोर. ओके आनी आमकां चयता एमी खंय पावलाय नाजाल्यार मी सिंगार स्टार्ट जावंक हा. कोत्ता म्हणल्यार न्ही एमी 3:35 वाजली गायज आनी आतां 25 मिनिट्स उरलाय आनी तेन्ना मुसोर न्ही पावल्यार बरी आमी मिसाक म्हणटा. तर हांव कितें चिंतलें जाणा विंडो हाचे बंद करून सोडटा म्हणल्यार येता न्ही आमकां रात जातली बरीच. तर बंद करुया म्हणटा. टिशापाल जावंक ना तुमचे पली कम क्विकली बेटा टायम जालो ऑलरेडी ना मिस स्टार्ट जातले.